Papa ne kwa mu no na nsan a member of parliament for Asen Central Onimian for Kennedy Akompre kwa Japan. Eja niema bi a enkom ewo aban mu no wakasa ena odi ba ko bi tudwa se party for na hwi a ekwan a omofa so wini election no obeka ni nyina edi aguabonten ena obi se na ne wo de bokrata ne bi kura no a wo mo de abase ai ken atretin se so obeka ekwan a MBB for fa so ewia abatuum before say ye ba beto aba no so kura no de na wa hye nkoma ka se aba no eni wo mampanin dada mahama wona nado na se na nado anwene kura mesna meswa so da no mo mro kura nkan ade o kan ye ne ba mu enti amafo bi se na ne de onimnyafo kene ye pa akan se bi o be kire wo mo de enti ekwan wo mo fa so mo wini lesson na I was na ne ye mfa se mi sei yo me da se em se ya sem papa no busa ne na no pei de mi nim ni se ye Nyankopon na eyi na nado dan kwakufu ado ma Ghana according to the onyame kire me se onyame akwa de sa na me di menyim na ye papa ken Japan em se ne sama wo kano menyim tum se obekire ekwan a MPP for fans wi abanom menyim tum se sa ena menyim tum se MPP for su wi abanom eno menyim tum ba de bi obetumi aka ama o ka ho asem ye yawdi bi na kofa sa de na ba no ene se nyina yinim se papa no obo no ho moden pa ono a de ni botum ska ye niam bebre me feel se sebi imprediasa ono so o play major part me kai informations bi kwan pa baba out ono a na sebi o masa informations ni nyina ba abontin etimi bua MPP for MPP for hunu okun na omoku animu no said you also mo boabo mo fa o so no obi kokon na so hunu ne battle planner ana boawo na medium nim say papa Kennedy Japan boai o sa akwa no so pa na me sanso nim pefe say o sanso di sika boai although say 7 previous son 7 previous krofo pi edo mu sika no ma ho den boai ba papa no medium nim so ye adwuma papa nti eno de yentumi nka enyim firi mu MPP nkunim die a omo die ye krofo bebre play major part o here ye man penny na nado dan kwakufu ado ne campaign na ona ubetu be hunu ogina ha na okwa ha na ofa ha nkrofo mu di na chi a omo ne ya campaign ni na otimi se o man fa sa abatu ye ni agro in fact MPP for omo ya adwumaden pa omo ni nkunim ni keke but omo blo mu mogya ni eno odi di sa nkunim no enti no se papa Kennedy Japan ka bibia nyese bia secret bi ho a omo ye bibi osuma se ewia banum edidi nkunyim na ye papa ne ka ho asem debi na emom ono no modem mo informations bi onya ye ene nsem bi a so tie boiling pointer ni nsem bi okekan ye bua ye MPP fo hu se ko na ye kwa nimu no se ni ya kamfo ne deba ana ye nuanom deba nti enso so no ye nyina se ni enye se enti no me fa ne se eno ho nsem no woka e bi akokwa mu kura no isika bi oyi ye de ye nyema bi a party fo no mponni e bi no nsem no peso di tuga ana se bi okundi bi okon kokwa ma e bi ama abontene no ama obi angunu ene bi peso di tuga man krofo hu se ana se party fo no hu se sebe ono so obon ho modern or the name kwakuresi or because they can say through time because no ye threaten no ana nkofo bi kwa binya na nkoma yinu nkwan firi ho eso otimi gina ikuku duro mu kasai enti no se wotie papa ne small kan de bi oka oso no de odi ni die ema ma pani na na dodan kwakufu ado na ebi a sebe nkofo bi ewo won chenchen na bi a nkasetwie bi ne ene sebe fie baako eniafo mpotimi ko ene kafe kanokre so a political parties bi any one mo a sebe ntokwanim ye he media ma ye sofo but ye kafe kanokra uko CPP mo adu ntokwa wom uko NDC mo a o man kasa twa mo ho ntokwa ewom min hunu organization bi a confusion intimacy ho even ye asofo mbu grandpa sebe ye twa sapapa de kire nkrofo se o mu ni ye kire yempo ye ko enukure ni o hwe heaven kra bible so o kunsi so na mi fie mpo kra ntokwa tini si ho
nti no ɛyɛ nuafo ntɔkwa ɛna abufuo bi aba na bi papa na bi aka saa me nyintum sɛ wɔ sɛ yɛ fa ɛno ɛde yɛ amanyɔsɛm kyerɛ sɛ ebi a MPP fo no wi aba no nti nye onyame nkɔmhyɛ no ɛna ɛma sɛ bi yɛ Awurade aka no ɛbɛ mu anaasɛ nye onyame na de na nado bɛtena Ghana konya so na mmom ɛyɛ mu ɛnde ɛnyɛ saa na papa kene Japan ɔkyerɛ ba de ɔpɛ so ɔkyerɛ ne sɛ nsɛm bi wɔ hɔ no ma so ɔka so ɔdan na bi a kofo bi bɛhu sɛ sɛ nkonimdie na ba ma MPP no ɛnyɛ sɛ bi a nkonimdie kɛkɛ na mmom ɔno so na mɔ papa bi otu yɛ ɛnyɛma bi ɔyɛ no kokoam ɛne sɛbɛsɛbi sika bi ɔno so yiyɛ ɛne akɔkɔpɛ bi ɔko yɛ ne information bi ɔno so ɛde ba abɔnten ɛno so boae enti no papa sɛ ɔbusa me a na me ani me nyintum sɛ yɛ papa no ɔbɛba bɛgyina baabi ana ɔbɛka no baabi sɛ ɔmo hwie aba no na didi nkonim nyɛ saa na wɔkyerɛ but adwumaden bi ɔyɛɛyɛ ɛwɔ kokoam a MPP fo no bi nnim sɛbɛsɛbi mmeranteɛ bi ɔboaboa ma no ɛmɔ mo bɔ ɔba no bɔs no ho ban a ebi MPP fo bebree nnim because papa abato no brem no yɛnka no korɛ wɔn pa na no otimi kasa wɔn pa na no otimi reveal sɛbɛsɛbi NDC fo ɔmo secret information ɛyɛ klani Japan yɛ papa no ɔwɔ nti sɛ honorable kasa asɛm no a media mi nyintum sɛ yɛ kwambɔne so